दोस्तों, सरस्वती माता का मंत्र सीखना है। चलो सीखते हैं हम ममता दीदी से। सरस्वती पूजार मंत्र जानो তোমরা? बोलो अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहा हूं, আমি বলছি, জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে, বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে, সরস্বতী মহাভাগে, বিদ্যা কমলা লোচনে, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী, সরস্বত্যই নমো নমো, ওং ভদ্রকাল্যই নমো নিত্যং, সরস্বত্যই নমো নমো, বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, বিদ্যাস্থানে বয়ে বচ। এটা সরস্বতীর মন্ত্র। বল তুমি বাসন্তী